सिक्स्थ क्लास जस्मिन बईर इंग्लीश गोटे चैप्टर देती ट्रू फ्रेंड्स। ये ट्रू फ्रेंड्स को आम आज पढ़ा। ट्रू रो मीन्स हूँ प्रकृत रियल फ्रेंडशिप हूँ बंधुता माने प्रकृत बंधुता कौन ये चैप्टर आम पढ़ा। स्टोरी टी को देख बढ़िया स्टोरी। ए लॉन्ग टाइम एगो बहुत दिन पूर्वे देयर लिव्ड थ्री फ्रेंड्स ए tortoise, a deer and a woodpecker in a forest surrounded by a lake. लेक्र निकटରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିନି ବନ୍ଧୁ କଇଁଛ, ହରିଣ ଏବଂ କାଠହଣା ବା କାଠକମ୍ପା ରହୁଥିଲେ। क्वेश्चन आसिबो where did they live? आंसर हबो they lived in a forest। बुझिल लिखि पारिबो। नेक्स्ट कौन देछि they were very close। सेमाने मध्यरे निबिड़ संपर्क थिला। सेमाने अति घनिष्ठ रु घनिष्ठ होते माने सेमानक मध्यरे बहुत भल संपर्क थिला। एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ इच अदर। परस्पर सहित खेली सेमाने समयटी को अतिबाहित करुଥିଲେ। क्यों माने टर्टोइज, डियर एंड वुडपीकर खेली से समय अतिबाहित करुଥିଲେ। One day a hunter came to the forest। दिने कौन है गोटे शिकारी जंगल को आसिला। क्वेश्चन आसिबो हु केम टू द फॉरेस्ट। आंसर हबो ए हंटर। आंसर नेक्स्ट देछि he was very happy to see the footprints of a deer। he was very happy to see the footprints of the deer near the lake। लेक्र पाखापाखि बा ह्रदर पाखरे हरिणर पाद चिन्ह देखि शिकारीटी बहुत खुशी होईगला। बुझिपाइल। he followed means से अनुसरण कला। कौन अनुसरण कला द फुटप्रिंट्स ऑफ द डियर फुटप्रिंट्स को से अनुसरण कला। एंड एवं सेट ए ह्यूज ट्रैप गोटे बड़ फास पकईला एलोंग द लेक्स एज माने ह्रदर कूल गोटे बड़ विराट गोटे फासटे पकईला। At late night the deer felt thirsty and visited the lake। विलंबित राति हरिण को कौन शोष लगी आउ से लेक पाखक जाइए माने विलंबित राति शोष लगिला एवं से लेट बा ह्रद निकट को गला। किंतु कौन है बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवशत मीनिंग अनवांटेड और sorrowful और सिचुएशन दुर्भाग्यवशत ही फेल इनटू द ट्रैप। किंतु दुर्भाग्यवशत ही फेल मीन्स द डियर फेल इनटू द ट्रैप मीन्स फास। से फास जो पकई लेदर ट्रैपटा से फासरे डियरटी पड़गला। द डियर वाज शॉक्ड by the huge trap। डियरटी आश्चर्य होता शॉक होता बाय द ह्यूज ट्रैप माने से ट्रैप पर फासरे पड़ी से बहुत आश्चर्य होता। एंड क्राइड आउट ऑफ फियर एंड पेन।
ଫିଅର ମିନ୍ସ ଭୟ, ପେନ୍ ମାନେ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ବା କାନ୍ଦିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ସମୱାନ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ଲିଜ୍ ସମୱାନ୍ ହେଲ୍ପ ମି, ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ମିନ୍ସ ଦ ଡିଅର୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ। ହରିଣଟି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦ ଉଡ୍ ପିକର୍ ନୋଟିସ୍ଡ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କର ହେଲ୍ପ କର ହେଲ୍ପ କର ଯେଉଁ ହରିଣଟି କହୁଥିଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଉଡ୍ ପିକର୍ କାଠହଣା ବା କାଠକମ୍ପା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି। ସେ ଟ୍ରିର ମାନେ ଗଛର ଉପରୁ ତଳକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକରି। କାହାର? ହରିଣର। କି ଶବ୍ଦ? ପ୍ଲିଜ୍ ସମୱାନ୍ ହେଲ୍ପ ମି, ହେଲ୍ପ ମି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ। ଯେଉଁ ହରିଣ ଏମିତି କହୁଥିଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକରି ଉଡ୍ ପିକର୍ଟିଏ କୋଡ଼ି ଆସିଲା, ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ଟୁ ହିୟର୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଏସ୍। ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ମାନେ ହରିଣ, ଟୁ ହିୟର୍ଡ ଶୁଣିଲା, ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ ହୁଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁଜ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଡିଅର୍ସ ସାଉଣ୍ଡ। ତାର ବନ୍ଧୁ ହରିଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା। ଏଣ୍ଡ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ। ବୁଝିଲ? ମାନେ ସେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉଡ୍ ପିକର୍ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କଇଁଚ ମଧ୍ୟ ଲେକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆସିକିରି କ'ଣ ହେଇଛି? ଡିସ୍କଭର୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ, ଏବଂ କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ, କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। ଡିସ୍କଭର୍ ମିନ୍ସ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଫାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଲର୍ନ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ। ଡିସ୍କଭର୍ ମିନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମିନ୍ସ ଉଡ୍ ପିକର୍ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ମାନେ କାଠ ଖୁମ୍ପା ବା କାଠହଣା ଆଉ କଇଁଚ। ୱେର୍ ହରିଫାଏଡ୍, ଦୁହେଁ ହରିଫାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ଭୟ କରିବା ବା ଭୟଭୀତ ହେବା। ଟୁ ସି ଦ ଟ୍ରାପ୍ ମାନେ ହରିଣ ପଡ଼ିଥିବା ଫାଶକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋରିଟା ସରିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।